dame i poštovana gospodo, najprije bih vas lijepo pozdravio. Damama ljubim ruke, a džentlmenima moje poštovanje. Ja sam Davor Bergam i bavim se internetskim marketingom od 2010. godine. U raznim programima sam imao više i manje uspjeha. Više uspjeha nego manje uspjeha, naravno. Šta da vam kažem o poslovanju? Na internetski marketing se potroši više od 438 milijarde dolara godišnje, stalno je u porastu i na taj način zarađuje u svijetu za život preko 200 milijuna ljudi. Zašto vi ne bi uzeli svoj dio? Sve je potpuno zakonito i legalno. Povećajte svoja primanja, krenite već danas, ostvarite dohodak, jedini ili dodatni. Mrežnim marketingom, ulaganje u internetski marketing sve više raste. Uključite se u posao, izgradite tim i zarada kreće. Pardon. U ovlasti poslovanja ne možete zaraditi novac ako ne pomažete drugima da i oni zarade. Ovo vam može postati zanimljiv izvor prihoda. Jak investitor ovim programa postao milijunaša, veliki broj srednjih investitora koji su napustili svoj tradicionalni posao i bave se internetskim biznisom. U cijelom svijetu to je postao trend. Posao na internetu je budućnost, a sve više i sadašnjost. Na internetu su svi jednaki. Imaju jednake šanse, sami ste svoj šefa uz malo truda, svako od nas može postići minimum, a to je obezbijediti sebi radno mjesto od kuće i solidnu mjesečnu plaću. Stara izreka da samo novac stvara novi novac, pa u skladu s tim šta više uložite i zarada će biti veća. U ovo vrijeme krize je iluzorno očekivati da će se vlada pobrinuti za vas, dakle, morate se pobrinuti sami. Jednom kad krenete ove programe zarađivanja nema odustajanja. Treba svakodnevni posao kao i svaki drugi. Naglašavam posao, jer ovo nisu nelegalne piramidalne i ponzi šeme ili lanci sreće. Već se radi o legalnom i zakonitom mrežnom marketingu koji se izučava na ekonomskim fakultetima. Internetski marketing je jedan od najboljih poslova. Daje vam slobodu da uživate i da zarađujete dok spavate. Imajte samo na umu da novac zarađen na internetu je pošteno zarađen novac. Ako karijera koju ste započeli nema potencijal da vas plaća i dok spavate, već samo po satu, onda to nije karijera, nego još jedan običan posao. Na internetu ima posao za svakog koji ima volje i komputer. Okrenite se, uzmite svoju sudbinu u svoje ruke. Samo sjedenje i sanjarenje nikome nije donijelo bolje sutra. Važno je imati sponzora koji vam je vaš mentor i kojem se može obratiti u svakom trenutku. Za sponzora birate osobu kojoj vjerujete. Za rad u ovom poslu nije potrebno nikakvo informatičko znanje. Dovoljno osnovno poznavanje kompjutera. Ako znate pročitati mail, onda znate i radite ovaj posao. Izvinjavam se. Ili kako je zdavno rečeno, ako imaš internet, imaš i radno mjesto.
Rekao bih vam nekoliko stvari o zaposlenju, ne očekujte uspjeh preko noći. Brza je laka zarada ne postoji. Ovo nije lutrija u kojoj se u 5 minuta izvlačenja brojeva postaje milijunaš. Ne. Ovdje se radi napozno, ozbiljno i postupno. Ako ste odgovorni prema svom zaposlenju i ne shvaćate ga kao usputnu igru, rezultate neće izostati, ali do rezultata ćete doći vrlo polako, korak po korak, ako ponavljam, odgovorno pristupite svom zaposlenju. Oglašavanje je jako važan dio uspjeha svakog posla, jer kako će ljudi znati da nešto nudite ako to ne kažete. Jedna zgodna anegdota kako kaže kako je marketing važan, kad su novinari pitali Henrya Forda, utemeljitelja automobilskog giganta Ford, šta bi da bankrotira, stane s $3 u džepu. On je odgovorio da bi se $1 pokrenuo novi posao, da on doživio u džepu. Henry je također jednom rekao da svaku poslovnu priliku treba dobro proučiti, jer nikad ne zna gdje se može skrivati rudnik zlata. Napravite svoju mailing listu. Jako je važno imati svoju mailing listu kako bi stalno bili u kontaktu sa sljedbenicima. U zadnje vrijeme popularno oglašavanje preko društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn i slične. Neki imaju svoju web stranicu zaradi ili koriste besplatni blog servise. Pametno je oglašavati vaš posao po raznim ustanovama, školama, kafićima, uredu biroa za zapošljavanje, stambenim zgradama. Na svoj brod ili automobil napisati adresu vašeg bloga ili poslovne stranice. Možete platiti reklamu na raznim stranicama i portalima koji nude oglasni prostor na prodaju. Posjetnice su jako šarmantan način oglašavanja posla. Pametno je oglašavati svoje referalne linkove i svoju poslovnu stranicu u oglasnicima. Naš tim nudi ljudima priliku da zarade više novca. To je sve. Nema prodaja losiona ili napitaka, samo dobri stari old fashioned money. Dakle, novac. Koga znate da treba više novca za svakodnevni život? Pa, jednostavno mu ponudite posao. Dakle, kako zaraditi novac? Nije teško, ali u početku ide sporo. Treba biti strpljiv i uporan. Kod ove vrste posla je najvažnija upornost. Na internetu ima posla da svako ko ima volje i kompjuter. Pristupite svom poslu kao profesionalac, jer ako mu pristupite kao amater, imat ćete i zarade kao amater. E-mail marketing je i dalje jedan od najučinkovitijih vidova internet marketinga, mada je percepcija javnosti o njemu potpuno pogrešna. Većina ljudi koji nisu u ovom poslu misle da je e-mail marketing nešto zastarjelo, da se danas sve događa na društvenim mrežama, a da e-mailove šalju samo tamo neke staromodne organizacije koje još uvijek nisu naučile naučiti društvene mreže. U praksi ogromna broj uspješnih i modernih biznisa počiva na e-mail marketingu. Ima ljudi koji zarađuju milijune dolara godišnje, koji nemaju ni svoje web stranice. Sve što imaju je mailing lista. Najvažnija rad za rad bez kojeg ne možete uspjeti je autoresponder. To je kolekcija mail adresa koje vaši korisnici unose u formu na vašoj web stranici.
Kad imate kolekciju mailova jednim klikom svima pošaljete na primjer informaciju o novitetima u poslu i tako ćete jednim klikom obavijestiti sljedbenike. U autoresponder možete staviti nekoliko unaprijed napisanih mailova i on će ih slati jedan po jedan u vremenskom razmaku koji vi odredite. Autoresponder radi dok vi spavate. Znanstvena istraživanja kažu da se korisnik od 7. maila odluči hoće li vas slijediti u poslu ili će se izbrisati sa mail liste. Zatim treba vam web stranica. Ona može biti kompleksan sa opisom posla koji radite ili samo upisa forma na mail listu u autoresponderu. Ako imate samo upis u formu, onda ponudu posla trebate staviti unaprijed napisane mailove u autoresponderu da ih on periodično šalje, kako sam rekao, dok vi spavate. Dakle, gradite listu sljedbenika, bez liste nema uspjeha u ovom poslu. I onda uz rad u poslu koji radite treba reklama i samo reklama. Šta reklamirate? A vašu web stranicu zainteresirani će vam se priključiti na mail listu. Jako važno, u ovom poslu u potpunosti isključite emocije. Ovo je biznis, a ne gradiš pritom ili saga o postavljima. Neka na umu stalno bude sirova učinkovitost i dostatan minimalizam. Jako važno graditi vlastiti identitet na netu, svoj vlastiti brand, tako da postanete prepoznatljivi ostalima. Imate svoj vlastiti stil i način rada, ne zaboravite savjeti iskusniji. Radite sami svoj materijal za promociju ukoliko ste u mogućnosti. Takvim odnosom prema radu postaćete jaki lider kao ja, a to je jedan od uvjeta građenja ovog posla. Uložite sav svoj trud u reklamu do svog poslovanja, ali nemojte dosađivati ljude da su zainteresirani već bi vam se priključili. Vi samo reklamirajte i čekajte da vam se ljudi svojom slobodnom voljom priključe. Jako važno ne skupljati sljedbenike spamanjem i sličnim nemoralnim metodama. I svakako nastojte izgraditi ispravan i zdrav odnos prema poslu. U poslu budite dobar radnik, a ne maneken. Ne slušajte kritike sa strane. Budite odlučni i samo radite svoj posao. Rekao bih vam nekoliko usporednica između MLM-a i stalnog posla. Kod MLM-a su vam prihodi neograničeni. Nema straha od otkaza, rad u grupi, u timu, fleksibilno radno vrijeme kad vi poželite, birano radno okruženje, najčešće vaš vlastiti dom, posao bez šefa, posao bez stresa. A u standardnom fiksnom poslu su vam prihodi ograničeni. Prijetnja otkaza uvijek prisutna. Radite kao pojedinac. Imate fiksno radno vrijeme od do. Imate određeno radno okruženje, firma, ured, pogon. Posao je sa zlim šefom i vrlo stresan posao. Dakle, sve ide u korist MLM-a u odnosu na stalno fiksni posao. Eto, toliko od mene danas i lijepo bi vas pozdravio. Moje dame, držite mi se, gospodo, držite se, želim puno uspjeha u poslu i svako dobro u životu.